बापू तो न 12 महीना वेगे 12 महीना वेगे तू कुणसे गामे चले गो हमने छोड़ देन चले गो तारा बिना सारी सुनो वाटा सुनो जा वाटे ध्यान लगावा बेटा न बोड़िया बेटी रोवा डावाले री कड़िया ध्यान चले गे रे गिरा आठवन बाबू चले गो परमाला के ध्यान चले गे रे गिरा आठवन बाबू चले गो परमाला के ध्यान कर जा बेटा न बोड़िया बेटी रोवा डावाले रकड़िया एनाया इस ओटो भराना बाबू चले गो परमाला के ध्यान चले गे रे गिरा आठवन हालो हालो आओ ए वीरा बापू चले गो वन घणे दन वेगे 12 महीना पाच पड गे आज वो बापूर आठवण करथाळी हाय आवडा कार्य घडायची पण ये मनपेर माई बापूर टोपी कोणी झळकरी वीरा देशे देशे ते जिल्हा तालुका ती सगा शेण गणगोत पै पामळशे मंडपा भरागो पण ये मंडपेर माई बापू छेनी मळाव सुनो वाट सुनो जा काका दादा रो बेटो मळावो मूर्ती दिसे नि मारे बाबेरा ध्यान चले गे रे गिरा आठवन बापू चले गो परमाला के ध्यान चले गे रे गिरा आठवन बापू चले गो परमाला के आओ ए विरला हम जनबिया याडी ने बोले ना आया जने नगरीर माई आया तो भरिया नगरीर माई बापू दखारो कोनी घरेर माई दखारो कोनी जन हमने नहाई नगरी सार तारा आंगलो ठालो लागा विरा पत बापू कुणसे गामे ने गयो फोन की दे गोनी बाबले ना तोई बेटी आवागी घरे ना कानी बला थाली लायो ना बापू चले गो परमाला के ध्यान चले गे रे गिरा आठवन आओ दीदार एक प्रभाती मनक्या घरे माहिती आपले भारत चले गो दोपहर तोडी आयो कोणी होतो ओन खसडू का आपण खिशे माहिती फोन काढाचा आणि फोन लगाडाचा आबा आऊचू चलाऊचू आये थांबन आया काहीतरी किये आंगे ती फोनेर माई पण हे सुंदर ए बापूरो मोबाईल स्विच ऑफ पडगो जेन 12 महीना दनवेगे बापू कवरेज क्षेत्रेर भारत चले गो बापू टावर छेरी टावर करथाळी जायवाळ वस्तू होटो कोणी आयवाळ हाय 5 थत्वेर माई मिलीन बेगो जेर दोकोळ खोसन लेगे हाय उष्णा लायचा मांगन 5 जणा कंती एक दन व 5 जणांना होटो देर होटो जा ए वीरा पछ हम बापू नो कुणसे गलीर माई ढूंढा कुणसे नगरी में ढूंढा हम तो दोई बहने दी गामे थी आईचा ओ दोई बहने एक जाग संगम हे जनाती हमने बापू दखाय नहीं बापू जा करथाणी आबो कुणसे गामेर माई ढूंढिया बापू बिना सारी आंगलो सुनो वाटा सुनो जा जसे प्रकारे ती अन्नदान किदे पुण्य घडो आणि राम नामे दिलारे रो कळी खाळेरो दोष हाटो ओ बापूरो आत्मान त्रिकाल सुख शांती मळवर कती पुण्यरमाई कमी पडरो वेणू तो सार्वदान अन्नदान वेगो आणि अन्नदाने रूपर आब हरी नामेरो भजन करथाळी बापूर आत्मान त्रिकाल सुख शांती मळ सेवा भाया करथाळी वर नामेरो गुणगान गारे गुणगान गारे आर बाबू दिसे नि घरे माओ सुनो सुनो वाटाया गाळे मारा मोठी बाबू दिसे नि घरे माओ
याडी बाप घरेर या बाप घरेरो पाया हाव आणि याडी सुंदर घरेर कळस वा 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 वा. आज वो कळस आणि पाया याडी बाप जर घरेर माई जर रेगे हा तो घरेर शोभाव छ आवाज आवाज महाराज सुंदर असो घरेर माई स्वर्गशे सुंदर घर रच हाव जन वो घरेर माई असल्याची किंमत नसल्यावर कळते बरोबर जे याडी बाप चले गे वनवर किंमत कळच हा वन मालम छ मालम छ हाव जे मनक्या छ हाव जीव तो रोजन किंमत कमी हा वच किंमत रेनी महाराज जन चले जाव छ हा वर किंमत वच और किंमत वे जाव छ हाव करथाणी जे याडी बाप चले गे छ वा 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 कोण याडी बाप रो किंमत कळ किंमत गळे करथाणी दोई भेने हाव ओ विरणानु खेरीज वीरा हाव बापू तो छे नी छे ने याडी छ हाव पण बापू ना आपण देख रेजा फक्त वो कागदेर फोटूर माई बेटोच रे हाव हाव ओ काचेर प्रतिमार माई बेटो वा 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 हवा आपले सामू देखरो टक लगाडन हाव आपल्यान बोलरो कोणी हा बोल रो कोणी हातचा हात हालारो कोणी आहा उ जागे बेटो वेरो छे वा 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 करथाणी वीरा मार बापू दिसेली घरे माओ सुनो सुनो वाटा गाळे वीरा बापू दिसेली घरे माओ सुनो सुनो वाटा गाळे मारा हे घळे दाना वेग बापू तो ना वा वा वाट धोवारे जा भाई बेन बोला 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 मार बापू दिसेली घरे माओ सुनो सुनो वाटा गाळे मारा मारो बापू दिसेली घरे माओ सुनो सुनो वाटा गाळे मारा हाओ ए बापू तू चले वजे न पकड़ दने वेगे 12 महीना वेगे 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 हम तार आतुर तेती भाई बहन वाट जो रेचा हा पछ वा वा तू कुणसी वाटे ती होटो आईस करन तार वाट जो वाट जा जो भाऊ जा बंद पडगी जरी वाटोडिया अरे केवाडी दिया बाबू गाडिया बोला 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 मार बाबू दिसेली घरे माओ सुनो सुनो वाटा गाळे मारा मारो बापू दिसेली घरे माओ सुनो सुनो वाटा गाळे मारा ए बंद पडगी जरी वाटोडिया अरे केवाडी दिया बाबू गाडिया बोला 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 कोणी आवाऊ होतो फरारा हो सुनो सुनो वाटा गाळे मारा मारो बाबू दिसेली घरे माओ सुनो सुनो वाटा गाळे मारा हाओ बापू चले गो बापू सारू चारी वाटडी बंद पडगी हा बंद पडगी विरा कोण 12 महीना दनवेगे सुंदर हाव પછી ये भेले ये बेटीर घरना आय वा 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 ओ बापूर गाडी कुणशे वाटे ती आय हाव आणि वर हातेर माई थैलीले सारू जाऊ मग विरा हाव પછી वो बापू सारू कुणस वाट जो कुणस वाट जो भला डुंगर खरे रे सौरू अरे आत्मा दूर बापरे रे सौरू बोला 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 कोणी आवाऊ होतो फराना सुनो सुनो वाटा गाळे मारा हीरा बाबू दिसेली घरे माओ सुनो सुनो वाटा गाळे मारा हाओ ए विरा केवडी ती बापू आया करतानी वर वाट जो हाव करतानी वो बापूर वाट जो वाट जा जो ओ बापू होटो खोनी आय वाळो सुंदर ओ बापूर लार लार આપણે જાહેર છે એકદર પણ કના જાવા છકો માલમ છે ની માલમ छेनी કરતાણી આ કોઈ ભેને દીગા મેથી आई वा वा ઓને ને બાપુ દખાયો કોને બાપુ દખાયો कोणी કરતાણી વિરણા आज આપણે બાઈએ બાપુ बिना दोई बेटी आणि बेटा ओने हाई सारी जगो याडी बापे सारू आंधळो वेगो आंधळो जा हेलो
આંગડે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા તારા જગડાલો લાગો છે રામ એ બાબા આંગડે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા તારા જગડાલો લાગે તારા આંગડે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા તારા જગડાલો લાગે તારા એ ઢાઢ ધૂઢ ચલી આવા બેટિયા બાબલેરી કથવિયા ભેટિયા બોલા બોલા આંગડે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા તારા જગડાલો લાગે તારા આંગડે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા તારા જગડાલો લાગે તારા એ લગભગ ચલી આવા બેટિયા કથવિયા બાબલેરા ભેટિયા બોલા બોલા આંગડે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા તારા જગડાલો લાગે તારા આંગડે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા તારા જગડાલો લાગે તારા હાઓ ये बापूरो कार्यात करथाली बेटी लगभग आई હાવ आता तरी मार बाप भेटे गए वत भेटे गए आता भेटे गए वत भेटे गए વાહ 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 पण बापेर भेट છે ની भेट છેની પછી એ બાપે સારું એ भेट બેઠા ને વાહ. આંગ દેખું કુઓ લાર દેખું તો આડ ઓ બાપુ બિના સારી જગ ઠાલો વાટ ઠાલો જ વઢે એ આંગ દેખું કુવાલો દિશા જાવીરણિયા લારા જગ ઠાલો લાગે તારા એ આંગ દેખું કુવાલો દિશા જાવીરણિયા તારા જગડાલો લાગે તારા એ યાન ભરી વિરાયાળી ઓળિયા અરે બેઠી બાળી મારા રિયા રોળિયા બોલા બોલા યાન દે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા તારા જગડાલો લાગે તારા યાન દે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા લારા જગડાલો લાગે તારા એ બેઠી આના ભરિયાળી ઓળિયા અરે કરદાળી મારા રિયા રોળિયા બોલા બોલા યાન દે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા તારા જગડાલો લાગે તારા યાન દે ગુગુવાલો દિશા જાવીરણિયા લારા જગડાલો લાગે તારા હાઓ કરથાળીએ બાપુ બિના હાઈ જગ સારી લારા અંધારો વેગો ઠાલો વેગો આજ હાઈ બાપ કે ને બાપેરો હાઈ બાપ હાઈ શબ્દ વાહ બા કેરો શબ્દ હાઈ મુડે માઈથી ભૂલાગો જેને 12 મહિના વેગે 12 મહિના વિઘે છા કરથાળી બાપેરો શબ્દ ભૂલાગો કરથાળી આટવન કરણ કાર્યક્રમ કીધે વાહ. કરથાળી વિજય ગોવિંદ રાઠોડ એ બાપુરો બેટા એ બાપુરા આત્માન ત્રિકાલ સુખ શાંતિ મળે કરથાણી વોર નામેથી 101 રૂપિયા પારિતોષિકાઓ ધન્યવાદ ધન્યવાદ માતા જગદંબા શાહવાર આશીર્વાદ ચાલુ વિશેની શરૂઆત કરતાળી સુંદર પચવન કુલસે ગામેર માય ધુંડા એ વીરા હાબો દેશેથી આતા ચલિયાવા છા हमने कति बाबलेर गाठ पड़ी कोनी वीरा पछ बापू जर देखा आता ताणी दीठी तो वो काचेर प्रति मारा माई बापू बेटो बापू जा બેટો છે करताळी आज आपण बी एकदान हानु काचेर प्रति मारा माई जान बेसेवाळा छा હાવ हाय मोद केनी छोडेवाळा छेनी છેની છેની છેની. मोद से राटळ छ હાવ आपण ये मलकेर मन के छे जा आपण परमलकेर छा વાહ વાહ एकदान आपण जाणो एकदान आपण જાહેરો करताळी सुंदर हाय उष्णा मळो छ હાવ करताळी जेर जेन होटो देर छ હાવ जसे प्रकारे ती વાહ વાહ आपण एखादी मन के अगंती पिसना पिसाला छा वदार उष्णा હાવ ઉસના લાછા पण वो उष्णा पिसावो ने एकदान होटो देणो होटो जा દેણો जे दिनो या पाळे ना दाना ओरवो ना खरो यार बनारा
ज्याने देह दिले दान हा त्याचेच करावे चिंतन वा 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 हाय भगवान असं सुंदर शरीर दिनोच हा बरं आणि जसो सुंदर दिनोच असे प्रकारे ती वागण जावा पण हाय वरवण होटो उष्णा होटो दीर्घ होटो ज ये रो करताळीन जे दिनो या बाळे न दान ओरे ओ न करो जे दिनो या बाळे न दान ओरे ओ न करो हे जे दिनो या बाळे न दान ओरे ओ न करो जे दिनो या बाळे न दान ओरे सारू भाईओ खरो खास आपल्याने एकदम जेरजेन होटो देरच करताळी सुंदर वा वा आता महाराज लोक आमेले छ सेज बोलेवाळा छ वा वेळेरो बंधन छ करताळीन हे हाई सेवा व बापूर चरणी अर्पण करत आपले पुरता कार्यक्रम थांबा आजो याजो नि दयाळू भजने मा याजो भाया भाया तारे नामे दिन घरा वाजो वाजे भाया भाया आओ जय शिवलाल जय शिवलाल जय नाईक साहेब हॅलो चालो आबे महाराज पद्धती सांभाळणे धन्यवाद आणि मारे छोटेशा कार्याने सुरुवात करू छु करण आन लाल रे लाल सेवा लाल लाल रे लाल सेवा लाल हे भाई लाल रे लाल सेवा लाल लाल रे लाल सेवा लाल वा जोडी लाल रे भीमा धरमळी रो लाला लाल रे भीमा धरमळी रो लाला राम रे राम राजा राम राम रे राम राजा राम वारे भाइयों राम रे राम राजा राम राम रे राम राजा राम वारे जोडी सावळो प्यारे भाई खरो खास मनख्या जलमेर में सुंदर आसो जन्म मळो छ एक बार छ परन परन छेनी पच मनख्या जलमेर में आयचा आचो कार्य कर जावा कधीतरी सद्गरीन जावा सद्गतीनं करताळी सुंदर हाय वेळ एकलाच मळ छ बार बार छेनी गाडी गेली निघून हात केला मागून काही कामेरो बादेम गाडी थांबेनी गाडी जा पचवर सारू वेळ वाया न घाला वा वा आचे कार्य करा आचे कार्य करे रो करा ना वेळ चाली र आई वेळा पुन्हा मळे नीरा वेळ चाली रे आई वेळा पुन्हा मळे वेळ चाली र
હાય વેળા ભૂના મળે એ હાય બેન માળો જ ભાગે દિયા વાગ જાવા પ્રેમ જીવાળો દિયા ખોટો છે ની રે હાય વેળા ભૂના મળે વેળ ચાલી રે હાય વેળા ભૂના મળે એ હાય જીવન મારો જ ભાગે દિયા વાગ જાવા પ્રેમ જીવાળો દિયા ખોટો છે ની રે હાય વેળા ભૂના મળે વેળ ચાલી રહ્યો हाय सुंदर अशा प्रकारे ती भाग्यती जन्म मळो छ પછી હાઈ ભાગ્યતી જન્મ તો મળગો છે પછી એના આ ચેત્રાથી વાગન જવા વાગન जसे प्रकारे ती बापू छले गो वसे एकदन આપણે જાણો છે પછી જાન હુબર જાર બાદેર માં ભગવાન તો પૂછે વાળો છે ભગવાન તો ન પૂછે વાળો વત કાય ઉતર દે વાળો ખોટો છે રે હાય વેળા ભૂના મળે વેળ ચાલી રે હાય વેળા ભૂના મળે એ ભગવાન તો ન પૂછે વાળો વત કાય ઉતર દે વાળો ખોટો છે રે હાય વેળા ભૂના મળે વેળ ચાલી રે હાય વેળા ભૂના મળે હાઓ કરથાળી आज हाय बापूरो 12 मिनार माई वर्ष श्राद्धेरो कार्यक्रम किदे बापूर पुण्यर माई कधीतरी भर कमी पडो वेळो करताणी आवडा अन्नदान करताणी आवडा कार्य घडाय ए सेवा भाया ओ बापूर पुनरुपी मनख्यार जलमेर माई घालेस आणि वर हातेती आदुरे कार्य रे गेजो कोण पुनरुपी मनख्यार जीवनेर माई घालताणी वर हातेती कार्य घडा आणलेस कार्य घडा પછી યારી બાપ આપણે જન્મ દેને કે ભાગ્યથી જન્મે ના આવગે ઓસે તરાથી વાગન જવા વાગન કરતાળી એ ઝાડેર પાન જર એકલા પીળો પડગો સુંદર હાઉ વડજે હેઠ પડ જાવ તો ગળ અને ગળન પડ જાર બાદેર મે આંધી આંગોળો જર આયો તો ચારી વડી એક એક ભેજાવ છે પુના ગાટી ભેટી છે ની ગાટી ભેટી છે ની હાય આવડા 16 યાત જ હોચ બાદેર माई कती છે ની ओन संत केमेले देवे कन मळे जो कोण संते कन मळे जो कोण देवे कन मळे नी आणि जे काही कार्य हो जो कोण ये मनक्यार जलमेर माई होच मनक्यार जलमेर माई और सारू भगवान मनक्या बनाताणी मेलो छ मनक्या श्री को वागन जावा वागन करताणी न एकला जर मनक्या आपले पुळी बांधी बुंदाई कडबार पुळी रछ और आला छुडगो सुंदर आला छुडगो तो बादेर माय हाउ पुळी बंधाय नी एक एक चिपाडा वेते झालं छ वस मनख्यार गती एकदन हे वाळ एकदन सुंदर हाई झाड हारोगार छ आणि या झाडेर जर जड कटागी तो झाड धीरे 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 सुका तो जाओ छ और हेड कोई बेसे नी करताळीन आन कटागी जड हारो सुका गो धड रे चाडी रोया जरो जालो जाए आ कटागी जड हारो सुका गो धड रे चाडी रोया जरो जालो जाया ए कटागी जड हारो सुका गो धड रे चाडी रोया जरो जालो जाया आ कटागी जड हारो सुका गो धड रे चाडी रोया जरो जालो
તાર મારા વેરી રે જેડી રોયા સારો આહા કડાગી જડ હારો સુગાગો જડ રે आओ वसे प्रकारे ती पिळो पान वेताने हेड पड जाव छ आणि वाळेर माई वडन चलो जाव छ बरोबर जसे प्रकारे रो बापू छोडन चले गो 12 महिना दने वेगे कुळसे मलकेर माई छको मालम छे नी मालम छेनी वसेच पद्धती ती आपले तोन मन एक दन जाणो एक दन जाहेरो हाई सालिमेती एक दन एक दन ये 7 दने पैकी हाव हाई सालिमेती आई जग छुटे वाळो वा 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 आणि जग छोडतानी चले जाय वाळ एक दन मरण चले जाय तो आसो 16 कना देकेन मळ गळेरी मारा आणि गाठी बेटी पडच न पडच खेतू आहे नी खेतू जा आहेनी पचा असो कार्य कना घड आ घड कोणी आहा एक चले जाय कुळसे कुळसे मलकेन वा 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 पतो छे नी पतो जा छेनी एक दन जाया रे मरण हो कना मलिया होतो भरो नेरा एक दन जाया रे मरण हो जाया रे मरण हो हे एक दन जाया रे मरण हो एक दन जाया रे मरण हो हे रेणुबाई भगवान पवारा जीवन हेरी धीर कदोरा एकावन दश बहुमान हो करमलिया होडो एक दन जाया रे मरण हो करमलिया होडो हाओ जसे प्रकारे ती सुंदर हाई बाबू चले गो 12 महीना दन वेगेच रे देखता देखता 12 महीना दन निकळ गे बापू आपणे रमाई छेनी फरन होटो आयो कोणी दकाय नी वस गत आपण तार मारे हे वाळा तार मारे हे लक्षे 84 आयो फरोना नटकर मळोर जीवना एक दन जाया रे मरण हो करमलिया होतो एक दन जाया रे मरण हो करमलिया होतो हाओ लक्ष 84 येवनी फरतानी जीव येवनी फरन फरन आવો छ आणि बादेर माई मन क्यारो जन्म મળો छ પછી હાઈ મન ક્યારો જન્મ મળગો છે તો મન ક્યા શ્રી ગો વાગન જાવા વાગન એકલા ચલે ગે પુના પુના છેની એકલા ચલે ગે તો હોટો આળો છેની અને આવ જાય તો ગાડી ભેટી પડે ચક ન પડે માલમ છેની માલમ કરથાણી યાડી બાપ આપણે ભાગેથી જન્મ દેના કે છે પછી ભાગેથી પ્રેમેથી જીવાળાથી રેથાણીન ભગવાને રો સ્મરણ કરતે જાવા તો સદગતિન જાવા સદગતિન एक दन जाया रे मरण हो करमलिया होतो एक दन जाया रे मरण हो करमलिया होतो हाओ सुंदर आज हाई बापू असो महान कार्य करता चलो गो ओन 12 महीना वेगे ती बेटा ने एक बेटी असो सुंदर परिवार घडातानी बापू चले गो ओन खूप काही साधा कष्ट लागवणू काही सुंदर खूप काही असो कष्ट महान करण चले गो बंगला महाल गाडी माडी बंधातानी चले गो आज उ बापू आज हाई सुख सोळा देकेन छेनी वन 12 महीना दन वेगे 12 महीना दन करथाळी वर्षारू પછી આપણે બી એકદમ જાહેર છે જરૂર જાણો છે વર્ષારું વરો વિચાર કરન દેખા અને આચે પ્રકારેથી વાગન જાવા વાગન કરતાણી ને
ઈ બાપુ કોડી 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 ધન કમાયો હા અને બંગલા માડી ગાડી જો લેતાની ખેતીવાડી બળદે રે જોડી વાહ વાહ આ જો સુંદર સંસાર વેલ માંડવેન લગાગો હા અને બાપુ છલે ગો બાપુ જા ચલે ગો આના ચંગાળે નાઈ ઘસાયો રે બાપુ તું સંસારા કીધો કોડી કોડી રામ એ બાવા કાઈ ચંગાળે રે નાઈ ઘસાયો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી આ ચંગાળે નાઈ ઘસાયો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી હે ચંગાળે રે નાઈ ઘસાયો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી કાઈ ચંગાળે રે નાઈ ઘસાગો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી हाव कुणसे याडी बापेन वाटत की बाल बचारो वाटलो वे जाणो खरं આ પાટીની મહારાજ बाल बचा सारू याडी बाप रातन दन तळमळ खरंच તળપળ કરે છે आज वो बाल बचार मय बाप छे नी હા ओन संत केमेले सुंदर વાહ स्वामी तिनी जगाचा आई बापा विना भिकारी याडी बापे ती भिकारी छ હાવ पण हाव स्वामी याडी बापे ती भिकारी छ વાહ ओन याडी बाप छे नी છે ને वो याडी बापे बिना भिकारी वेगो હાવ पण मज जसे प्रकारे रे भिकारी वे जाऊ छु હા वसे प्रकारे राही जे जग निर्माण कीधो छु વાહ વાહ हाउ याडी बापे बिना भिकारी ने हेणो करताणी याडी बाप बनताळीन વાહ आपणे भगवान जन्म दे ने मेलो जन्म दे મેલો છે કરતાળી ને વિજય ગોવિંદ રાઠોડ એને સમતી 51 રૂપિયા ભેટા આવ છે આની વરે સાતો સાત બંડુ નામદેવ ચૌહાણ દત્તવાડી એને સમતી 51 રૂપિયા ઓરે સાતો સાત સાહેબ નામદેવ ચૌહાણ દત્તવાડી એને સમતી 51 આની વરે સાતો સાત સાહેબરાવ લક્ષ્મણ ચૌહાણ દત્તવાડી ખર એ પ્રેમી સામતી પણ 51 રૂપિયા ભેટા આવ ભેટી બદલ ધન્યવાદ ધન્યવાદ માતા જગદંબા શિવાય આશીર્વાદ ચાલુ વિષયની શરૂઆત કરતાળીન વાહ. આજો સુંદર મહાલમાડી બંધાતાણી ખોડી ખોડી સંસાર કીધો વાહ આને આજ બાપુ છે ને આજ બાપુ છે ને કરતાળીન વાહ. કાઈ ચંગાળે રે લાઈ ઘસાગો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી આ ચંગાળે લાઈ ઘસાગો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી એ રાત દાના કીધો તળ મોળા સંસાર કીધો નિરમોળા બોલા 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 કાઈ ચંગાળે રે લાઈ ઘસાગો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી આ ચંગાળે લાઈ ઘસાગો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી એ રાત દાના કીધો તળ મોળા જસો નિર્મળ ગંગારો જોળા બોલા 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 કાઈ ચંગાળે રે લાઈ ઘસાગો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી આ ચંગાળે લાઈ ઘસાગો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી હાઓ આસો રાત ને દન તળમળ કરતાળી હા આસો જસે પ્રકારે રો ગંગારો જળ નિર્મળ પાણી રે છે વાહ 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 ઓસે પ્રકારે રો નિર્મળ સંસાર મળતાળી ને હા બાપુ ચલે ગો બાપુ છલે કો જેન 12 મહિના દન વેગે 12 મહિના દન એગે છ કોની દીડો બાપુ દન ઉના વજી કોની દીડો ભૂગતોના બોલા 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 કાઈ ચંગાળે લાઈ ઘસાગો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી આ ચંગાળે લાઈ ઘસાગો રે બાપુ તું સહજારા ગીલો કોડી કોડી હાઓ બાપુ આસો ખૂબ કહીએ કે થોડા 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 કરતાળી ને આવ जसे प्रकारे ती थेंबे थेंबे तळे साचे વાહ वैसे प्रकारे त्यासो सुंदर संसार करदाण को કરના કો वेल मांडवे लगा थाळे बापू चले गो बापू जा ચલે ગો करताणी सुंदर આવ आज दी भाई छ વાહ વાહ आणि एक बहीण छ બરોબર
करताळी आज हा भेन हा ओ विरळा रांगळेर मया ताळी हुबी छे वा 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 आणि विरळानं क्रोध करज क्रोध करे ए विरा मन तारे करे ती बापेरो प्रेम देद वा वा आणि भोजाई कंदी याडीरो प्रेम मळेद हा बर करताळी हम तारे आंगळेर मया आवाचा हा जन हमने नी याडी बाप मत हरदाय दो वा 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 करताळी भेन विरळानं खज विरळानं ए छा करण वीरा भेनडा याईर तारे आंगळे मा ए बाबा वीरा भेनडा याईर तारे आंगळे मा बेलाडा इरादारे आगाळे मा ए भयो आगाळे मा ए हीरा भेनडा याईर तारे आंगळे मा ए मारे मोबी भेनडा याईर तारे आंगळे मा इरादारे आगाळे मा आहा इरा बेलाडा इरादारे आगाळे मा ಏಕಿ ಯಾಡಿರ ಬಿದೇದ ತುದರ ಜರಲಾರೆ ರಿ ಗರೆ ಜಯದರ ಆಹಾ ಏಕಿ ಯಾಡಿರ ಬಿದೇದ ತುದರ ಜರಲಾರೆ ರಿ ರೇ ದೇ ಜಯದರ ಆಹಾ हो ए विरळा एक भेनड जवळ तारे आंगळेर मया मेली छे फक्त जरशेक लारेर याद करेस एकी याडीर कोतळी माहिती निकळेचा आणि एकी याडीर दूध पिदेचा पण जो लारेर दन आठवण करेस विरा मन भुलन मत जायस मन भुलन करताळीन आना सोनो जायने विरा चांदी जायने रा आहा साडी जायने विरा थोडी जायने रे ए भायो आहा साडी जायने विरा थोडी जायने रे आहा चांदी जायने विरा सोनो जायने रे वा भाई ए विरा मन तारे गंती सोनो चायनी चांदी चायनी हा काहीच आहे मन तार साडी चायनी चोळी चायनी हा फक्त प्रेमचा अवतार हो. फक्त विरळा मन तार कंती प्रेम दे दे रे हाव. आणि मन तार कंती बापेरो प्रेम मन मळे द वा 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 वत्रीज आशा मार पूर्ण करेस हाव. करण भेन व विरळान कच विरळान हे छा. आन घरात मारो विरा यांगळो हा मारो र अरे आहा घरात मारो विरा यांगळो हा मारो रे इरादारे आगाळे मा. ए भाई इरादारे आगाळे मा. ए घरात मारो विरा यांगळो हा मारो र वा 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 वा. आहा घरात मारो विरा यांगळो हा मारो रे इरादारे आगाळे मा. इरा बेलाडा इरादारे आगाळे मा. हाय भेनड आंगळेर मै आव छ वा. जन बाप चलो जाव तो जन भाई कंती बापेरो प्रेम मळेन सावत करताळीन भगवान खुब्बाजी पवार ए उपसरपंच ए सरपंच साहेब सामते 101 रुपयार पारितोषिक गाव धन्यवाद धन्यवाद वा वा माता जगदंबा शाहबार आशीर्वाद चालू विषय सुरुवात तो नाही पिसा छुटे आळे ते महाराज पण तू एकेच जागे भूभोजी हा हा वनी
तो नाही पिशा छुटे वाढ रे ज्यादा पण एके जागे आपण उभरो तो काही हेट धासू खिचडे हा पण धाशी वाद खर्च हाव पण टायर बरोबर छेनी हाव टायर बरोबर छेनी वात खर्च करताना आपण हेट धासेर पोझिशन छेनी हा वती खोळ बेरोज महाराज हाव हाव काही छेनी हा. सेव वरे सारू रेनी वा 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 करताळीन भाईयो हा बरं जन भेन आंगळेर मा यावच बार बार जन वन बापेरो प्रेम मळे द प्रेम बळेद हा अनिल बापूराव पवार येणू सावंती 51 रुपया सप्रेम भेटाव धन्यवाद धन्यवाद सोमनाथ साहेबराव चव्हाण येनेर सामती 21 रुपयावर भेटावत भेटी बदल धन्यवाद धन्यवाद माता जगदंबा शोभारा आशीर्वाद चालू विषय सुरुवात हा करताळीन सुंदर वा आज याळी बापे कंती वा आपण जन्मली द्यायचा एक याळी दूध पी द्यायचा हा एक सोमनाथ विश्वनाथ पायल भाऊराव पवार ए भेने सामती पण 51 रुपयावर भेटावत भेटी बदल धन्यवाद धन्यवाद अनिल बापूराव राठोड येणू सावंती 51 रुपया सप्रेम भेटाव धन्यवाद धन्यवाद करताळीन हे हाई सेवा ओ बापूर चिरणी अर्पण करताळीन मारे पुरता कार्यक्रम थांबू છું जय सेवालाल जय सेवालाल जय नाईक साहेब